Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your day? I hope you have a great day. So, today's lesson is if not conditional or unless. Let's call it conditional phrase. Unless basically mean if not. The word unless expresses a negative conditions. That means that unless something happens and something else cannot happen. Unless dalam bahasa Inggris adalah if not, yang artinya jika tidak, kecuali, atau pengecualian. Dari situ sudah bisa kita lihat ya, perbedaan antara if yang sebelumnya kita sudah pelajari di materi sebelumnya, dan if not, atau unless tersebut. Unless biasa diikuti present tense, past tense, dan past perfect tense. First example is unless plus present tense. You cannot go to university if you don't finish your high school. Become, you cannot go to university unless you finish your high school. Bisa dilihat pada kalimat awal menggunakan if you don't atau if you do not. Sedangkan kalimat kedua diubah menjadi penggunaan unless. Konteks penggunaannya dan artinya pun sama. If you don't atau if not itu menjadi unless. Tapi if you do not itu biasa digunakan di konteks yang formal atau formal conversation. Different with unless. Unless kebanyakan dipakai di informal conversation. Second example is unless plus past tense. I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. Become, I wouldn't eat that food unless I was really hungry. Pada contoh kedua, kita menggunakan kalimat past tense. Pada kalimat pertama, kita menggunakan if I wasn't, dan kalimat kedua diubah menjadi unless I was. Penggunaan would dan was itu adalah contoh kalimat dari kalimat past tense. Itu kenapa unless plus past tense jadi harus dalam kalimat bentuk lampau. Perbedaan pada contoh pertama dan contoh kedua itu terletak pada tensesnya. Yang pertama itu present tense, sedangkan yang kedua itu menggunakan past tense atau kalimat lampau. Yang pertama, if you don't menjadi unless you. Unless you. Don't forget to put the subject behind. Jadi habis unless itu kamu harus naruh you-nya itu jangan dilupain seperti itu. Begitupun juga sama seperti yang di past tense. If I wasn't menjadi unless I was. Seperti itu. Jadi subjeknya itu tetap diikutin berbarengan seperti itu. And the last example or third example is unless plus past perfect tense. They would have shot her if she hadn't given them the money. Become, they would have shot her unless she'd given them the money. Di contoh ketiga kali ini menggunakan past perfect tense. Jadi, if she hadn't menjadi unless she had. Seperti itu. Di situ she'd, it means she had, and she hadn't, it means she had not. Itu adalah bentuk past perfect tense. Buat yang nanya nih, Kak, bisa nggak sih penggunaan unless itu dipakai selain di tengah kalimat? Bisa nggak ya? Bisa dong. Bisa. Unless itu bisa digunakan di awal kalimat maupun di tengah kalimat. In the beginning or in the middle of sentence. For example, I will go to strawberry picking unless it rains. Or, unless it rains, I will go to strawberry picking. Jadi, yang contoh pertama tadi itu in the middle of sentence, dan second example is in the beginning of sentence. Jadi, di tengah bisa, di awal pun bisa. It's okay. Kalimat unless tidak selamanya negatif. Bisa diawali dengan positive verb dan diakhiri dengan negative verb.
Bisa pun diawali dan diakhiri dengan negative verb. Oftentimes, you're gonna have a positive part and negative part. For example, I will go to New Zealand unless I forget my visa. Positive plus negative verb. Second example, you cannot go to New Zealand unless you have a visa. Dari kalimat tersebut ada double negative. You cannot go and unless you have. Seperti itu. Sedangkan di contoh pertama, I will go dengan unless. Seperti itu. Yang pertama itu positif plus negative verb. Sedangkan yang kedua double negative. Negative plus negative verb. Untuk penggunaan unless ini sendiri banyak digunakan dalam informal conversation. Jadi kalau kalian mau jumpai percakapan menggunakan unless itu akan lebih sering digunakan dalam informal situation seperti itu. Ini akan lebih baik juga digunakan dalam informal conversation. Tapi kalau kalian mau pakai formal conversation, you can use if you don't or if you do not. So, thank you so much for joining this class and thank you so much for watching this video. I hope you enjoy it and you like it. So, see you!